Okey kelas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, and a very good morning to all my beloved student S1CP2. Okay, so teacher hope everybody sihat semua. Okay, and hoping everyone dah take your breakfast Okay, so today we are going to continue our lesson, right? Chapter 8, okay? And our lesson will be start with 8.1 class, okay? Right? Iaitu Recombinant DNA Technology, okay? So before we continue, teacher would like to you all sign up your attendance dulu Okay, so okay, teacher would like you to scan the QR code class Okay, just for your information, starting from today, teacher would like you to alert class your attendance will be recorded direct to bahagian matriculation. Right, so make sure you don't miss the attendance Okay, doesn't mean that attendance dia sebelum ni tak direkod ada teacher keep all your attendance, but this one starting from today okay onwards your attendance whatever attendance teacher share ni dah direct link to BMKPM. Okay, so yang sebelum-sebelum ni slowly dia tengah develop untuk buatkan link sebab today direct. Meaning kalau you all sign up ni terus dapat result kepada BNKPM. Okay, so cikgu tak nak you all miss Okay, because you present tapi terlupa nak ambil. So that's why now kita apa-apa pun kita buat dulu sign up our attendance. So you may scan the QR code. Okay, and fill up everything particular that been asked and then you submit do not forget to submit. Okay, so hoping semua orang alert. Right? Bukan kamu je, all semua dilibatkan the whole matriculation. Okay, towards our country Cikgu, okay. Yeah. tak ada pun class session untuk hari ni. Are you sure? Yes. Ada untuk 12 teacher. Cikgu. 12 tak apa nanti cikgu tak repair ada. lagi sekejap lagi. Okay, tak apa you repair. Right? Okey cikgu. Okay, thank you for apa ni? Yelah, banyak aku tak perasan pula Okay, ni man, kejap lagi cikgu ni edit and you kita submit remind me before 1 o'clock class Okay, so let's bagi taser sikit kat kamu. Okay. Kita tengok ni Boleh dengar tak suara? Sekejap cikgu tengok. Boleh dengar tak suara kelas? That's amazing.
possess varying strengths which help them in their constant search for food. For example, the Delana spider, family Spiracidae, has the ability to jump to catch its prey. For the school paper? Next, we have the netweb spider, family Philistatidae, genus Cuculcania. Spins an intricate funnel-shaped web whose strands have a tensile strength proportionately equal to the type of high-tension wire used in bridge building. Leave him alone. Or what? Or his father will fire your father. What's Daddy gonna do? Sue me? What is going on? The next person who talks will fail this course. I kid you not. This grass spider hunts using a set of reflexes with nerve conduction velocity so fast that some researchers believe it almost borders on precognition, an Those early guys are awareness of jerks. danger, a spider sense. Hey, look at that Speaking spider. of spiders, one Some spiders change colors to blend into their environment. spiders It's a defense mechanism. Peter. What makes you think I would want to know that? Who wouldn't? Over 5 painstaking years, Columbia's genetic research facility Gonna has talk to her fully now? mapped the genetic codes of No, each of come these on. spiders. You talk to her. Armed with these DNA blueprints, we have now begun what was once thought impossible. Disgusting. Just imagine. Yeah, hateful little things. I love them. Yeah, me too. You know, spiders can change their color to blend into their environment. Really? Yeah, it's a defense mechanism. We use synthesized transfer RNA to encode an entirely new genome, combining the genetic information from all 3 spiders into these 15 genetically designed super spiders. There's 14. I beg your pardon? One's missing. Yeah. Huh. I guess the researchers are working on that one. Do you know that this is the largest electron microscope on the eastern seaboard? You were talking throughout that woman's entire presentation. Let's go talk about how we listen. I don't know what it's like at those fancy private schools, hospitals. Hey, can I take your picture? I need one with a student in it. Sure, yeah. Great. Where do you want me? Oh, over here? Yeah, that's great. Don't make me look ugly. That's impossible. Siapa yang suka gambar kan? Okay, kita tengok ni last Perfect. Is that good? Great. That's great. MJ, let's go. Wait. Thanks. Parker, let's do it. Okay. Sekejap je tengok cikgu nak you tengok balik kan pada DNA Parker Apa yang berlaku pada DNA Peter Parker? Okay, cuba kau tengok dia dapat jumping, dia dapat speed, dia dapat sense. Okay, dia dapat apa ni lagi ni? Web. Okay, spider strength. Alright, so ini adalah semua kelas yang sebenarnya dia ada kaitan dengan mutation dengan juga mutation, okay, changes changes of
chromosomal in term of structure. Okay, tetapi semuanya dia dapat yang character of spider yang bagus. Okay, alright. So, just apa tu? Nak you faham kelas Okay, so apa yang kita cikgu nak discuss dengan kamu pagi ni kelas, right? Okay, the 5 tools. Kalau you still remember during our lecture, okay, the 5 tools So the 5 tools of DNA recombinant. Okay, and today teacher nak stresskan yang paling antara 5 ni, there are 5 kelas Okay, there are 5 tools. Mana dia punya ni? Okay, so these are the 5 tools. Right, so this morning dalam masa sejam ni, cikgu nak tekankan number 3 and number 2. Okay, restriction enzyme and DNA cloning. Okay, because target DNA, modifying enzyme and host cell ni dia quite simple Okay, so these two yang teacher nak you really understand, because these two kita akan guna for you to understand better about 8.2, that is gene cloning. Okay, so this morning teacher nak bawa you all understand about 8.1. Okay, there are tools tools in gene cloning, tools that use in recombinant DNA technology, iaitu target DNA, restriction enzyme, DNA cloning vector, host cell and modifying enzyme. So today teacher nak focus in these two. Okay, these two tools because these two tools you kena betul-betul faham before kita boleh discuss about the gene cloning Okay guys, so before we can proceed, teacher would like to call upon Rafi kita baca doa sekejap. Rafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina bil iman wa amitna bil iman wa adkhil jannata mal iman. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma atim lana bisuril khatimah wa la taghtim alaina bisuril khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Udin? Oh, Ustaz Udin hari ni handsome lah. Okay, alhamdulillah sehat juga nampak Udin. Hafiz. Okay, kelas Hafiz, So, Hafiz. apa Khatijah? Hafiz. Udin pula, astagfirullahaladzim. Ya Khatijah, cikgu tersalah. Pagi tadi cikgu ada kelas dengan S1CP apa? S1CP1. Udin Hafiz ya Hafiz. Sorry Hafiz. Okay, Ustaz Hafiz. Tak apa cikgu, tak apa. Okay. Alright, so jom kelas kita nak start lihat So cikgu terus kepada apa ni tools yang pertama kelas Right, so cuba kamu lihat a few terms Ana, civic, kayak, level, madam, mom, nun, reska, okay. So bila you baca these words kelas okay, when you read these words, what can you say about this word class? Okay, kita tengok baca daripada Palindrome. Depan. Okay, and baca daripada belakang Okay, so what can you say about this word class? Apa kaitannya dengan tajuk kita hari ini, restriction enzyme? Okay, kalau you all tengok in referring to our notes, okay, actually this refer muka surat 126 kelas page 1 to 6 ataupun page 1 to 7.
Okay. So actually teacher tunjukkan ini adalah okay, palindromic words. Yes, palindromic words Right. So apa kaitannya these words dengan our topic today, our subtopic iaitu tools in gene cloning, where kita nak fokus pada tools number 2 kelas iaitu what teacher mention dalam kelas. Tools number 2 is restriction enzyme. Okay, so apa kaitan tadi words tadi? Words tadi ada kaitannya dengan satu site, okay, satu site which we call as a recognition site. Okay, so it's very specific where dia akan right, dia akan ada satu site dipanggil restriction site, okay, where on the DNA, okay, on the DNA strand kita akan jumpa sequence of bases, okay, sequence of bases, what we call as a palindromic. Okay, so palindromic means kita baca same sequence dia baca di depan ataupun opposite direction, will reading sequence dia akan sama symmetrically. Okay, the same base sequence in opposite direction on both DNA strand. Itu yang teacher nak you faham because this palindromic sequence inilah yang akan able the enzyme to cut, okay, atau to cleave the gene of interest. Okay, so untuk itu kita teacher nak invite dulu apa ni pelajar hebat Yah untuk sharing, okay, apa yang Yah faham tentang restriction enzyme before we discuss detail about it. Okay, alright Yah, you may. Okay Yah, boleh dah ready? Boleh cikgu. Okay, so cikgu stop sharing. Now Yah boleh share your slide lah. Buka kamera Yah buka kamera. Boleh ya? Boleh. Ada tak cikgu? Okay. Ada kan? Nampak. Okay, so selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan saya. So hari ini saya akan cuba terangkan sikit apa yang saya faham tentang restriction enzymes ini. Okay, so restriction enzyme dia bermaksud enzymes that cleave DNA as specific nucleotide sequence. It means that this restriction enzyme is used to cut the DNA. Okay, for example, this is a structure of DNA. For example, this is a structure of DNA, right? So the restriction enzymes is you cut the sequence where I use the purple color to square it out. So it means that after the restriction enzyme, it cut the sequence here, it becomes two different DNA lah. Dia ada dua DNA sequence. Okay. So yang biasa restriction enzyme ni kita akan jumpa dia dalam bacteria. Okay. So saya buat satu example situation. So kalau sini kita ada bacteria. Okay. So dan sekarang dia satu virus dia akan move dekat kepada bacteria ni dan dia akan inject dia punya DNA ke dalam bakteria. So sekarang selepas dia masukkan dia punya viral DNA ke dalam bakteria ni. So yang pink color ni yang DNA virus lah. Dan yang ni adalah bakteria. Okay. So lepas yang virus ni dia masukkan dia punya DNA ke dalam bakteria. So maksudnya bakteria sendiri dia sudah ada DNA virus. So maksudnya bakteria sendiri dalam tu dia boleh hasilkan virus yang baru. Supaya virus tu dia akan memusnahkan struktur bakteria. So dalam situation ni, bakteria dia juga adalah satu living organism kan. So bakteria ni dia juga ada DNA sendiri. So yang ni adalah DNA bakteria sendiri.
Okay, so dalam situation ni dalam bakteria ada 2 DNA. Yang satu DNA bakteria, yang kedua adalah viral DNA yang daripada viral DNA ni yang daripada virus itu. Okay, so untuk mengelakkan yang viral DNA ni, dia hasilkan virus yang baru punya untuk memusnahkan struktur DNA. So kita kena satu benda yang untuk memusnahkan structure viral DNA ni. So apa itu? Yang itu adalah restriction enzyme. So dalam situation ni kita ada 2 DNA, iaitu DNA bakteria dan viral DNA kan. So macam mana tahu? So dalam restriction enzyme ni, dia macam mana tahu dia nak memusnahkan struktur yang siapa? Nak memusnahkan struktur viral ke ataupun DNA bakteria? So sekarang dia akan buat label sendiri. So saya buat label ni takut sikit. So dia akan buat label. Kita akan label sendiri yang saya buat pink color tu. So sebenarnya yang pink color tu dia adalah methyl. Kalau saya tak silap. Okay, yang pink color tu sebenarnya dia adalah methyl. Dan siapa yang labelkan methyl ni dalam DNA bakteria? Kita ada satu enzim iaitu methylase. Okay, so dia akan buat methyl tu label kat DNA bakteria. Kenapa dia nak label? Supaya yang restriction enzyme ni dia akan recognize siapa yang dia nak memusnahkan punya, siapa yang nak dia cut punya. Okay, so dalam bakteria ni kita ada restriction enzyme. So restriction enzyme ni dia akan carry out dia punya function untuk cut viral DNA. Okay, so sekarang saya bagi kepada yang nucleotide sequence tu. Apa nucleotide sequence yang restriction enzyme ni dia akan recognize dan seterusnya cut punya. So sebagai contoh, kita buat GAATC. So yang ni adalah satu contoh untuk nucleotide sequence supaya kita punya restriction enzyme ni dia boleh recognize dan cut punya. Okay, so GAATC ni dia punya sister strand iaitu GCTAG. Kurang satu lah. TC. So ATG. Okay, so dalam situation ni boleh ternampak kedua-dua ni sebenarnya kita panggil dia sebagai apa yang tadi cikgu explain punya palindromic sequence. Okay, yang palindromic sequence ni seharusnya akan dikenal pasti oleh enzim supaya enzim tu dia tahu yang mana dia nak cut. Okay, so siapa yang akan cut palindromic sequence ni? Salah satu jenis restriction enzyme iaitu kita panggil dia sebagai E. coli. So E. coli ni dia akan potong sequence palindromic sequence ni. So macam mana dia potong? Dia akan potong di antara gene ni. Dia akan potong macam ni dan ni. Okay, so lepas yang E. coli ni dia kena pasti palindromic sequence, dia akan cut sequence tu. So macam mana dia cut? Dia akan cut between the G lah. Okay, dia akan cut between G and G. So lepas E. coli ni dia cut palindromic sequence ni, dia akan come out with 2 new sequence, which is G, C, T, A, T, G. And lagi satu ialah A, T, T, C, G. Okay, so dia akan come out with 2 sequence. So sekarang you boleh nampak lepas dia potongkan, you boleh nampak ada ruang kan. Sini ialah ruang dan sini ialah ruang kosong. So ruang kosong ni kita panggil dia sebagai sticky ends. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang ni pun sama ialah sticky end.
So yang sticky end ni dia kosongkan. So maksudnya kalau lepas dia nampak ada DNA sequence yang yang ada DNA sequence yang boleh bind punya, dia akan bind lah. Okay. So yang ni adalah situation pertama. So setakat ni boleh ya cikgu? Okey. Ya, ada lagi ke? Ada. Ada, okey. Boleh sambung? Tak apa. Cikgu kita now is sticky end right? Kalau kamu masih ingat masa teacher during lecture, actually you can name the sequence supaya kamu mudah ingat Okay, buatkan akronim like teacher sebut. Kalau teacher choose gua anak ayah terbaik tetap cun. Okay, so you akan ingat the sequence. This is the popular sequence, palindromic sequence for example. Okay, produce the sticky end like what Yah mentioned just now. Okay, sambung ya. Okay, so saya buat yang simple conclusion kat sini. So sekarang kita ada 2 DNA. So yang DNA bakteria tu kita ada material yang label kan. So yang E. coli ni dia akan recognize siapa yang dia nak musnahkan. So sekarang situation ni sebab yang DNA bakteria dia sendiri dah ada label kan. So dia akan recognize yang dia nak musnah punya bukan sini, yang ni. So macam mana dia recognize di mana yang dia nak cut? Dia akan recognize palindromic sequence ni. So dia akan potong palindromic sequence ni di antara between the G and G. Okay, so lepas dia cut, dia akan come out with 2 different sequence. Okay, so yang ni adalah E. coli. Okay, so yang sticky end ni sebenarnya lepas dia ada jumpa yang sequence yang boleh pair dengan dia boleh pair lah. Okay, so yang ni adalah untuk sticky end. Dan lagi satu enzim yang kita boleh buat yang sticky end ni ialah BAM-high. Okay, so total ada 2 enzim yang saya jumpa dalam notes kita lah. Okay, dan yang kedua situation yang kedua ialah boleh nampak selain daripada sticky end, sebenarnya yang restriction enzim ni dia juga boleh cut kita punya DNA sequence ni yang ada blunt end. So sebagai contoh yang enzim SMAR1 lah. So yang SMAR1. So yang SMAR1 ni dia akan cut sequence ni, dia tak akan cut macam ni. Dia tak akan cut macam ni, dia ada bengkok punya, dia akan terus cut betul-betul. So sebagai contoh saya buat dia punya sequence CCCGGG. So dia punya sister chain memang GGGCCC. Okay. So yang SMAR1 ni dia akan terus cut kepada 2. Terus saja. Okay. So yang ni yang SMAR1 akan buat punya lah. So lepas dia cut, dia juga akan come out with 2 different DNA sequence. Yang pertama CCC GGG. Yang kedua punya GGG CCC. Okay. So yang blunt end dan sticky end ni dia sebenarnya kalau dia cut kan, lepas dia jumpa DNA sequence yang macam yang boleh yang matching punya lah, dia boleh stick together by complementary base pairing. Okay, so for example so yang ni adalah sebab kenapa dalam notes kita yang bawah tu dia ada tulis DNA fragments with sticky ends are useful in gene technology to join different DNA sequence from different source to produce a recombinant DNA. So maksudnya saya bagi satu contoh. So yang ni adalah plasmid kita, yang plasmid DNA. So sekarang plasmid bakteria ya, bukan plasmid kita. Oh ya, plasmid bakteria, sorry juga. Plasmid bakteria. Okay. So kat sini so kita boleh bayangkan lah. Kat sini kita boleh bayangkan sekarang dia kat sini kat tempat sini
yang saintis dia boleh guna E. coli untuk cut out bahagian sini. Okay. So lepas dia cut out kan, dia akan form satu ruangan sini. Okay. So lepas dia cut kan, dan sini dia akan ada yang sequence ni lah. G, C, T, A, T, G. Dan lagi satu yang sini ada A, T, C, G. Tapi disebabkan dia dah cut kan, so yang sini adalah kosong punya. Okay, so yang saintis tu dia boleh masukkan masukkan DNA sequence yang ada complementary base pairing punya untuk hasilkan satu combination DNA yang baru. Sebagai contoh, kalau kita nak DNA ni, kalau kita nak bakteria ni dia boleh hasilkan insulin. So kita boleh guna insulin punya DNA yang ada AATCG punya dan lagi satu CTAATG punya masuk ke ruang sini. Okay, so pada hasil dia akan ada CTAATG yang original punya, then TAATG. Okay, so sekarang yang insulin itu dia boleh masuk then combine AATCG dan insulin kat sini juga, dan kita ada TTAT. So yang insulin lepas dia combine dia punya complementary base pairing ke dalam bakteria tu, so bakteria dia sudah ada DNA insulin yang boleh hasilkan insulin. So kalau dalam situasi ni bakteria ini pun juga boleh hasilkan insulin lah. So yang ni maksudnya kita boleh ambil two different DNA sequence to form the different from different sources to produce a recombinant DNA. So itu sahaja daripada saya. Okay ya. First, very nice color. Cikgu suka. Okay, orang lain suka tak green and ni warna apa? Frozen color guna, very nice ya. Okay, a good presentation. Okay, cuma Yah terangkan very specific about actually between plasmid and restriction enzyme. Okay, so which is good. Okay, fantastic, Tania. Okay, allow teacher untuk share my screen pula ya Okay, Yah guna iPad ke ni? Ya. Oh, very nice. Okay, nanti boleh pinjam lah iPad Yah ni. Right, very nice. Thank you ya. Okay, so teacher, cikgu faham kelas mesti kau kata apalah yang Yah story about Okay, because Yah dah prepare sebab tu dia akan lebih faham. Okay, for those yang baru nak cuba untuk memahami, okay, kalau face to face cikgu memang bawa cikgu akan selalu supply you all dengan plasticine. Okay, cikgu memang nak buat hands on supaya ternampak plasticine, ataupun selalunya cikgu akan buat model. Cikgu pun model, nanti cikgu share gambar senior kamu buat one model of rDNA. Okay, kenapa betul-betul kena faham? Okay, teacher tadi sempat capture gambar Yah tadi teacher share balik. Okay, a very nice picture tadi. Kita tengok juga gambar yang Yah dah cikgu screenshot tadi. Okey, kalau you all tengok pada okey, apa yang Yah present just now. Oh, cikgu ambil lagi satu lah. Ini belum. Ini kita ambil lagi satu lagi. Screenshot 27. Okey, so
From what Yah present just now class, teacher nak you slowly digest. Actually, okay, kalau tengok Yah terang tak ada pun dalam buku yang cakap Yah cerita pasal virus dengan bakteria ni kelas. Nampak kelas kan? Okay, Yah kan cerita pasal virus and bakteria. Am I right kelas? Hello. Yes, teacher. Okay, Yah cerita pasal virus dengan bakteria kan Point pen. Okay, sebab Yah dah guna warna pink tu, cikgu guna warna orange lah Okay. Oh, sorry. So, kalau tengok kat sini, apa yang Yah buat, okay. Yah guna, ini adalah semula jadi. Okay, kalau saya in nature Okay, in nature, in life, right? Bacteria and this is what happen in daily life, Bacteria and DNA. So in order to protect, okay, in order bacteria nak survive, dia kena ada restriction enzyme. Itu yang tadi Yah sebut, Yah cerita. Okay, Yah cerita sebenarnya menerangkan in daily life, in nature, Okay. So dan Yah terus masukkan dan Yah terus masukkan example. Okay, ni gua anak ayah terbaik tetap cun. Okay, ini cikgu nak kamu ingatlah kalau saja untuk mudahkan kamu ingat Okay, satu lagi tadi Yah sebut ikorai pun boleh ataupun sometimes biasanya kami guna iko arwan. Okay, gua anak ayah terbaik. You all boleh make your own acronym Terbaik tetap cun. Ini ialah senior kamu Dulu cikgu buat pertandingan ni kelas pertandingan cipta akronim. Okay, untuk palindromic ni. Tapi bila sampai sekarang cikgu paling yang menang ini yang menang. Okay, dan sampai sekarang cikgu ingat So you all kalau nak guna, kalau you all nak share dengan cikgu your own acronym, you are most welcome. Okay, cuma yang ini yang lekat dalam kepala cikgu lah yang ini masa tu cikgu buat tak ingat tahun berapa ni. Okay, gua anak ayah terbaik tetap cun. Okay, ini adalah contoh Iko Arwan. Yang CCCGGG ni senang nak ingat, triple C triple G untuk Smawan. Dan satu lagi ada BAM H1. Okay, ataupun tadi Yah sebut BAM High Wan. Okay, so this is actually apa yang Yah sebut. Ini je kita sempat nak buat plasmid ni. Tengok. Okay, teacher nak kita discuss satu soalan ni kelas Okay, in order to understand apa yang Yah terang. Okay, yang Yah terang dalam keadaan semula jadi kehidupan bakteria in order to digest all the foreign DNA yang invade dalam bakteria itself. Okay, tapi what we learn now, okay, like Yah mentioned just now is rDNA, right kelas What is rDNA? Recombinant DNA yang Yah tunjuk tadi insulin itu adalah artificial. Okay, yang Yah tunjuk ini sebenarnya in real life the function of restriction enzyme kelas Okay, restriction enzyme they able to cut all the foreign DNA that invade. Tetapi yang kita nak apply the restriction enzyme kali ini ialah how scientists discover this restriction enzyme able kita boleh extract keluar restriction enzyme ini and we use it as a technology, as a tools. Okay, how to engineer the DNA. Itu yang datangnya hasil apa itu restriction enzyme in our teknologi kelas teknologi to engineer the DNA. Boleh faham cikgu So untuk kita lebih faham, teacher nak discuss satu soalan on page 112 of your tutorial. Semua orang buka sekejap kelas 112 of 113. Soalan muka surat 113, okay, question 1. Okay, kita terus buat soalan tu untuk cikgu guide kamu daripada okay, explanation yang pertama tadi is actually that one is in nature Okay, tetapi sekarang kita apply the concept in technology. Okay, we get the idea of how bacteria protect themselves using the restriction enzyme.
Okay, saintis dapat idea, Tuhan ilhamkan idea tu pada saintis. Okay, and with that station enzyme that cut all the DNA, so kita gunakannya dalam tools in technology. So kamu cuba go through sekejap soalan tersebut. Okay, on page 113 to understand better about restation enzyme. Okay, so ini adalah soalan tutorial 8.1 Okay, so tutorial 8.1. Okay, you go through je kelas soalan tu. Okay, before we can discuss thoroughly ini see 8.1. Okay, so this is the question. Sorry lah cikgu dapati dia punya sequence lari sikit lah. Because sequence dia lari. So teacher nak you refer to our tutorial tu. Okay, ini question dia kelas So soalan tanya, apa itu restriction enzyme? Okay, based on what Yah present just now. Okay, apa yang you dapat point dia kelas? Point daripada Yah present just now. What is mean by restriction enzyme? Okay, kalau kita refer in our notes in page kalau color 1, 2, 5. Kalau black and white is 1 to 6 lah Right, so restriction enzyme as endonuclease. Okay, class of enzyme. Kalau enzyme tu means endonuclease. Sebab tu tadi bila virus DNA virus invade the bacteria like what Yah present tadi Okay, when the virus DNA invade ceroboh intruder bacteria. Kita dah belajar bacteria dalam chapter 2 as a prokaryote. Okay, so dia akan recognize and cleave DNA molecule at specific nucleotide sequence or what we call as a restriction site. Okay, so in normal life, when the virus of DNA like Yah present just now, invade the bacteria, the body bacteria, so bacteria tadi akan totally musnahkan the DNA of virus. Okay, itulah restriction enzyme tu dia boleh able to recognize and cleave. So macam mana recognize tadi ada buat pembacaan, dia study dia because plasmid itself ada its own marker. Ini kita akan buat satu next week kita akan sambung kelas That's why cikgu sebut itu dalam tutorial dalam kuliah genetic marker. Itu penting genetic marker tu menyebabkan nanti kalau tadi sebut metil sebenarnya banyak lagi Okay, genetic marker tu nanti menyebabkan restriction enzyme tahu that is its own DNA, bukan DNA virus. Okay, so restriction enzyme refer to enzyme ada dua kerja dia. Satu dia recognize. Macam mana nak recognize kelas? Sebab itulah kena ada restriction site. Okay, and apa ciri-ciri restriction site? Dia mesti palindromic tadi. Mesti palindromic. Palindromic sequence. Okay, bila recognize function of enzyme as you all know, okay, dia boleh catalyze breakdown or catalyze forming. Tapi in this case dia cutting. If ni sama erti dengan cut. Okay, seerti dengan cut. So kerja dua kerja enzyme ni. Okay, first dia recognize restriction site. And then bila betul dah restriction site tadi, sequence restriction site tadi betul, right? So dia akan cleave. Okay, at the specific nucleotide sequence which calls a restriction site or the restriction site mesti dalam bentuk palindromic sequence. Okay, sebab tu tadi Yah sebut kalau restriction enzyme tu ialah EcoR1, so the restriction site dia ialah gua anak ayah terbaik tetap cun. Ataupun guanin, adenin, thymine, cytosine. Okay, so and how this restriction enzyme, okay, so this is EcoR1. So EcoR1 akan cut secara sticky end.
Okey, apa maksud sticky end? Tadi yang sebut sticky end di kelas Apa maksud sticky end? Sticky end maksudnya ialah staggered. Staggered ni kalau bahasa mudah faham ialah tergantung staggered. Kalau contoh ni staggered Okay, cuba buat ni staggered Dia akan okay, so you baca tadi dia potong dekat. So this is guanine. Okay, cytosine, thymine, adenine. Okay, so kalau cikgu tanya ikut arwan berapa dia punya base sequence Hafiz. Tadi Hafiz siap dengan kopiah tadi nak tunggu semayang Hafiz Zuhur sekarang memang awal pun dah nak Zuhur dah. Okay, ikut arwan tadi berapa dia punya base sequence Hafiz? Ada? 3. Cikgu cubit ni sekarang. Ikut arwan. Ada berapa ni? Gua anak ayah terbaik tak cun. Berapa sequence ni? Base sequence. 6. Ada 6 So palindromic sequence ni dia kadang-kadang 4 to 8. Okay, recession site ni sebenarnya ada 4 to 8 base. Dalam hal ikut arwan dia 6 dia 6. 2 codon. Okay, and dia akan potong kepada guanine dia akan cleave kat sini dia akan cleave kat sini. Right, so meninggalkan atas ni ada 5, bawah ni pun ada 5 kalau kamu tengok nanti. Kita akan belajar lepas ni nanti. Okay, so itu adalah definition ni kelas Okay, so dia minta namakan P dengan Q. So P is blunt end. Macam tadi Piah dah present blunt end. Meaning dia simple cut. Okay, triple C, G. Okay, C, G. So simple cut dia potong terus. So P is blunt end. Okay, P is blunt end simple cut right? And Q is sticky end. Q is sticky end like teacher tunjuk tadi So ini abaikan sebab bila cikgu download PDF dia lari pula Okay, so nanti cikgu bagi dia tunjukkan balik gambar yang betul Okay, so P is blunt end, Q is sticky end. Boleh ikut cikgu kelas So dia minta you draw. So you draw. Okay, so bila you nak draw, cikgu bagi drawing dia. Okay, drawing dia cikgu kejap. Teacher kamu boleh nampak lah. Kejap lagi dah azan ni. Dengar azan. Okay, so nanti cikgu share dalam ni lah tally Okay, apa terms yang digunakan kelas? Term page belakang 114. State the terms for the basis sequence in the DNA that is cut by restriction enzyme. So what is the term? The term that used is palindromic. Sini kamu faham kelas Okay, the term is palindromic. Okay, palindromic sequence palindromic sequence boleh, palindromic tak apa. Alright, so what is the term that use of the basis sequence? So ulang balik Ustaz Hafiz. Kalau ikut arwan, how many bases involved? 6. Yes, kalau ikut arwan 6 6 bases basis sequence. Okay, kalau BAM H1? 5. BAM H1 kelas. BAM H1 nota kita muka surat 127. BAM H1 ada berapa? Alright. 6 juga. So 6 6 sequence juga BAM H1. So dia mesti rujuk pada apa term diguna? Palindromic. Okay. Okay, then name the restriction enzyme that produce fragment Q. Okay, fragment Q tadi apa kelas? Sticky end. Am I right? So jadi tadi kita Yah pun dah share apa antara nama enzimnya yang famous sekarang dalam nota kita. Okay, is eco, E, C kecil, O kecil kelas and then R besar. Okay, actually dia bukanlah one, dia I sebab tu tadi Yah sebut ecorai Tapi untuk mudahkan kamu ingat, eco R1 dia bagi situ eco R1. Right, so
Ingat R besar, I besar. Okay, ikut R1. Atau satu lagi apa kelas? TKN. Bam H1. B besar. A ke. Okay. Ini mana datangnya nama enzim ni kelas? Datangnya daripada enzyme that we extract from the bacteria. Okay, tadi Yah kan dah perkenal kepada kamu kelas bacteria able to produce its own enzyme, restriction enzyme to cut all the foreign DNA that invade their body. Okay, so BAM H1 adalah daripada Bacillus amylocuopacin. Okay, so dipanggil BAM H1, saintis namakan BAM H1. Okay, yang ini soalan yang C ni, insulin. Okay, is insulin produced by DNA recombinant technology effective as natural insulin? Give 2 reason for your answer. Okay, nanti kita akan continue. Tadi Yah pun disebutkan. Okay, actually for your information my dear students, okay, insulin artificially memang dah senang dapat sebab tu lah kalau tengok those yang ada problem with diabetic, okay, they can buy this insulin, this insulin hormone. Okay, adakah dia efektif? Okay, sorry. Adakah insulin ni produced by DNA recombinant technology? Yes. Okay, cikgu boleh produce insulin tapi cikgu tak boleh bagi kepada Khadijah sebab teacher tak boleh how am I going to extract my hormone to give to you So in order to help those yang ada problem diabetic, scientists discover artificial insulin boleh dihasilkan. Okay, so the answer is yes. Alright, so next before we stop our class today, okay, dia tanya adakah give 2 reason for your answer class because actually even though we use recombinant DNA technology to produce insulin, but the gene of interest kita guna source-nya daripada manusia juga. Kita bukan guna kuda, kita bukan guna kambing Okay, kita guna manusia. Kita bukan guna insulin kambing kita guna memang manusia. Okay, so insulin produced similar to human insulin and there is no side effect. Okay, kelas dah azan dah pun. So I think teacher stop until here. Okay, cikgu tengok sekejap attendance, kamu dah boleh sign up attendance So cikgu stop sharing. Thank you Yah for this presentation. Nanti kita jumpa nanti Yah kita boleh pergi belanja, cikgu belanja Yah nanti. Okay hoping kita boleh jumpa face to face nanti. Okay, so back to our attendance. Okay, cuba scan kelas ada tak? Dah ada ke kelas kan? Ada cikgu. Okay so sign up Okay, have you done? Yes, teacher. Okay, Alhamdulillah. Okay, so tak berapa selesa bila ada azan ni. So I think teacher stop our class today class So tomorrow pula. Esok kami Jumaat. Teacher jumpa pagi hari Isnin. Okay, and teacher akan assign soalan untuk you prepare. You have to prepare baru you faham. Okay kelas
Alright, so for that, thank you. We meet again Monday. Thank you class Enjoy your apa ni? Lunch. Okay, Assalamualaikum. Thank you, Bye. Thank you, teacher. Cikgu. Thank you, Thank you, teacher. Cikgu. Thank you ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Okay, bye.